प्रेज द लॉर्ड ख्रीष्ट प्रेम समस्त को नमस्कार। आशा करुचे आपण मैंने भलरे थे एवं ख्रीष्ट पढ़ुवे। आज आम मैंने गोटे वाक्य देखुवा माथ्यू 19 अध्याय 24 पदर यपर लेखा अच्छी पुनश्च मु तुम कहूँगी ईश्वर राज्य धनी लोकर प्रवेश करने अपेक्षा बरं सूचीर छिद्र दे वटर प्रवेश करने सहज। एठार जीशु ख्रीष्ट के उद्देश्य यह कही अनेक लोक मानकर अन्यान्य मत बा अन्यान्य धारणा बा अन्यान्य व्याख्या रही अच्छे किंतु बिब्लिकल पर्सपेक्टिव आम देखापी चेष्टा करवा। बिब्लिकल व्यू पॉइंट रे एक्चुअली जीशु कौन कहवाई चाहूँगी जीशु के उद्देश्य कही यही पदटा आप लूक 18 अध्याय 25 पदर अच्छी मार्क 10 अध्याय 24-25 पदर यही सेम पद आम देखा मिले किंतु आज आम मैंने माथ्यू आलोचना करुवा माथ्यू 19:24 जीशु ख्रीष्ट एठारे जीशु ख्रीष्ट जड़े धनी युवा सहित कथबार्ता होती। तो सही समय जीशु यही प्रकार गोटे वाक्य कहते ईश्वर राज्य धनी लोकर प्रवेश करने अपेक्षा बरं सूचीर छिद्र दे वटर प्रवेश करने सहज। ये वाक्य को लेकिन विभिन्न लोक मान मत रही अच्छी। प्रथम नंबर मत हूँ कहीं शिक्षा दिखती धनी व्यक्ति मैंने बिल्कुल भी स्वर्गराज्य जापारे ना कौन से धनी व्यक्ति स्वर्गराज्य को जापारे ना कारण से धन लोभ लालसार से जीवन काटती से अर्थ लोभी अटंती से जागतिक मना अटंती से स्वर्गराज्य को जापारे ना बोली जीशु ख्रीष्ट काटी कही दिखती बोली केते जनकर मत रही अच्छी किंतु बाइबल अनुसार ता संपूर्ण रूपे भूल अटे। जीशुकर कहबार उद्देश्य से परी बिल्कुल भी नथिला कारण जीशु ख्रीष्ट केवल दरिद्र मान निमंते आसी नथिले कि केवल धनी मान निमंते से आसी नथिले से समस्त निमंते आसी संपूर्ण जगत निमंते आसी। तो धनी गरीब गोरा कला डेंगा मांगरा आउ विभिन्न प्रकार जाति मतभेद कौन सी प्रकार यही प्रभु जीशु ख्रीष्ट समस्त मानव जाति निमंते से आसी जगत रे। तो सही प्रकार मत प्रथम नंबर मत तो बाइबल अनुसार एठार जीशुଙ୍କର सही प्रकार कहबार उद्देश्य ना। 2 नंबर मत आउ गोटे कौन रही माने किसी लोक शिक्षा दिखती जे एक्चुअली से ही समय जीशु समय जेरूसालेम रे सूचीर छिद्र द्वार बोलिकी गोटे सरू रास्ता गोटे थिला जो रास्ता दे वट प्रवेश करेंगे जेरूसालेम गेट रे से ही प्रकार गोटे सूचीर छिद्र बोलिकी गोटे द्वार थिला बोली किछि लोक माने शिक्षा दियंती। आउ सही रास्ता एपरी एते सरू थिला जे वट जदि कौन से सामान निज उपरे बहन करके आणे तेबे से एते सरू पथ दे वट जाई परिबो ना। तो तेबे वटर मालिक को कौन करा पड़ूला ना वटर पिठी जी बोझ सब लदा जाए से बोझ सब ओल्लैवा पड़ूला ओल्लैला वट आंठेवा पड़ूला आंठे धीरे 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 चली जावाक पड़ूला से ही वट गेट पार करूला बोली किसी लोकंर मत रही अच्छी। एक्चुअली से कहीं कहते माने से हिसाब से चिंताधारा जेपरी वट निज शरीर उपरे थिबा बोझ भार न ओह्लैले जपरी से गेट पार हो पारना सेहीपर ही धनी व्यक्ति माने टंका उपरे लोभ धन संपत्ति घर द्वार गाड़ी बंगला उपरे जो से लोभ लालसा से बोझ रूपे नहीं अच्छा ताहा सब संपूर्ण परित्याग न कले से स्वर्गराज्य जापारे ना बोली से प्रकार गोटे व्याख्या रही अच्छी किंतु बाइबल हिसाब से ताहा ठीक नुहे कारण जेरूसालेम रे सही प्रकार कौन सी गेट नथिला। प्रथम नंबर पॉइंट होची जे सूचीर छिद्र द्वार बोली कि किसी द्वार नथिला। हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट रे सही प्रकार इतिहास रे कौन सी भाव में सही गेट देखा मिलूना। सो किसी लोकंकर सही प्रकार मत अच्छी किंतु एठारे मुख्य उद्देश्य कौन क्यों उपरे कथबार्ता चली अच्छी से विषय को जब आम देखूँ तेज सर्वप्रथम यार संदर्भ यहपर जड़े धनी युवा जीशु निकट को आसुंच जीशु निकट को आसी से गोटे प्रश्न पचारुंट जहाँ आप माथ्यू 19 अध्याय 16 पदरे देखिपारे। आउ देख जड़े ताहांको निकट को आसी पचारे हे गुरु अनंत जीवन प्राप्त हेबा निमंते मु केउ सत्कर्म करिबे। एहा होउछि प्रश्न एहा होउछि सर्वप्रथम वाक्य से धनी व्यक्ति जीशु को पचारुंट। तो एहा होउछि गोटे मुख्य पद मध्य एही पद को नहीं कि जीशु तांको सहित कथबार्ता करूअछन्ति। तो से धनी युवांकर प्रश्न कौन थिला अनंत जीवन प्राप्त हेबा निमंते मु केउ सत्कर्म करिबे।
सो एठारे अनंत जीवन प्राप्ति बा परित्राणर कथा चली ना कि धनी दरिद्रर कथा चली एठारे परित्राणर कथा चली एठारे अनुग्रहर विषय आलोचना चली अनंत जीवन विषय आलोचना चली अच्छी एठारे यही जो 16 पद जदि आम देखूँ तेबे तांकर सही प्रश्न अनुसार जीशुख्रीष्ट तल तल पद मानक से उत्तर दौरान से विषय आम मैंने देखा मिलुछु बाइबल अनुसार कौन यही अध्यायर अर्थटी परित्राण कार्य उपरे अच्छी यही जो संदर्भ जो आलोचना चली परित्राणर कार्य जड़े मनुष्य केउं प्रकार भाव परित्राण पाइब तार निजर शारीरिक क्रियाकर्म हेतु ना परमेश्वर अनुग्रह एवं दया हेतु परित्राण आसे से विषय आलोचना एठारे चली अच्छी। तो धनी व्यक्ति सही प्रकार प्रश्न थिला हे गुरु अनंत जीवन प्राप्त हेबा निमंते मु केउं सत्कर्म करिबी। ध्यान दियंतु तांको लाइनटा मु केउं सत्कर्म करिबी अनंत जीवन पाइबा निमंते। सो तांग मन रे कोन चिंताधारा थिला सेथिरे हम कोन जानि पारु जे तांके स्वर्ग को जीवा निमंते बा अनंत जीवन प्राप्त हेबा निमंते सत्कर्म करबा को पड़िबो तांकर सही प्रकार चिंताधारा थिला व्यवस्था पालन करबा को पड़िबो अनंत जीवन प्राप्त हेबा निमंते बा मु आंठे केते दिन उपवास करले अनंत जीवन पाइबी कि केते घंटा केते दिन निरंतर बाइबल पढ़ी देले अनंत जीवन पाइबी कि काकू दान दे देले अनंत जीवन पाइबी कि का प्रति दया देखी देले काकू आशीर्वाद स्वरूपे किछि दे देले मु अनंत जीवन पाइबी कि केउ सत्कर्म मु करिबी जा द्वारा मु परित्राण पाइबी से सही प्रश्न नहीं आसुछंती आउ जीशु तांकर सही प्रश्नर उत्तर देवा अनुसार कहूछंती एठारे सूचीर छिद्र दे ओटर प्रवेश करिवो किंतु धनी व्यक्ति स्वर्ग राज्य प्रवेश करि पारिबो ना। जीशुकर एठारे कहिबार अर्थ कौन जीशुख्रीष्ट ये साल्वेशन परित्राण उपर कहूछंती जीशुख्रीष्ट ये अनुग्रह उपर से कहूछंती कारण आमर कार्य हेतु आम परित्राण पाइना किंतु परमेश्वरंकर बा ख्रीष्टंकर सही समाप्ति कार्य द्वारा आम माने समस्ते परित्राण पाइछु। सो परित्राण जीशुख्रीष्ट कहवाई कहूछंती से धनी व्यक्ति को जे परित्राण गोटे मनुष्य केबे मध्य टंका पैसा दे से किनी पारिबो ना कौन सी प्रकार सत्कर्म करिकी धर्मकर्म करिकी से परित्राण किनी पारिबो ना बा स्वर्ग राज्य हासिल करि पारिबो ना अनंत जीवन से पाई पारिबो ना ताहा होचे मुख्य उद्देश्य एठारे यीशुंकर कहबा अनुसार कारण धनी हेउ दरिद्र हो कला धला सुंदर असुंदर जे कहीं भी होंतु जे कौन से जातिर होंतु जे कौन से दलर होंतु जे कौन सी व्यक्ति होंतु क्रियाकर्म द्वारा से परित्राण प्राप्त हो पारिबो ना कहीं क्रियाकर्म द्वारा से परित्राण प्राप्त हो पारिबो ना। जेतेबेले यीशु धनी व्यक्ति को सही परि कहउछंती शिष्य माने मध्य सब आश्चर्य हो गले तेबे किए स्वर्ग जाई पारे सेमानकर प्रश्न किपरि थिला माथि 19:25 रे तेबे किए परित्राण पाइबो सेमानकर चिंताधारा अनुसार कारण सही समय कौन होउथिला ना धनी व्यक्ति माने जेतेबेले धनवान होउथिले अन्य लोक मैंने कौन चिंता करुले मैंने जड़े धनी हो यहूदी मान रीति अनुसार जड़े जदि धनवान हो जाऊँगी तेबे ताहा ईश्वर आशीर्वाद तांको ऊपर अच्छी बोली समस्ते चिंता करुले ईश्वर आशीर्वाद अनुग्रह से माने अनुग्रह आशीर्वाद करिसेंती आने स्वर्ग जीवे ना तो कई जीवे दरिद्रता को से माने गोटे प्रकार अभिशाप बोले नौथिले तो सही अनुसार शिष्य मैंने आश्चर्य हो गले आ कहबार लगुंट जे हेले आशीर्वाद प्राप्त होता धनी व्यक्ति माने स्वर्ग न गले किए जापे से उत्तर देवा पर जीशुख्रीष्ट 26 पदर कहउछंती जे यह मनुष्यर असाध्य किंतु ईश्वरंकर समस्त साध्य बोली कहते यीशु तांको वाक्यर कंक्लूजन रे आसुछंती एबे जे एक्चुअली परित्राणर कार्य बा अनंत जीवनर कार्य मनुष्य द्वारा संपूर्ण रूपे असाध्य अटे। मनुष्य केबे मध्य अनंत जीवन निज तरफ निजर चेष्टार निजर क्रियाकर्मरू से केबे मध्य अनंत जीवन हासिल करि पारिबो नाही किंतु ईश्वरंकर समस्त साध्य तार अर्थ परित्राणर कार्य ईश्वर साध्य करि पारंती एहा तांको ठारू हुए परित्राण तांको ठारू हुए आम माने सही विषय जीशुଙ୍କ मुखरू आम शुणुछु बाकी अनेक पद पर्व गुड़ाक रही अछि जे मनुष्य क्रियाकर्म हेतु परित्राण पाए नाही किंतु परमेश्वरंकर अनुग्रह ही कौन करे आम मानकू तांकर परित्राण को आस्वादन करिवारे साहाय्य करे कारण एफेसियो पुस्तक लेखा अच्छी एफेसियो 2:8-9 पदरे जे
ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ। ଯେପରିକି କ୍ରିୟାକର୍ମରୁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ ବୋଲିକି କେହି ଗର୍ବ ନ କରୁ, ସେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ସୋ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଅନେକ ପଦପର୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 3:8 ପରିତ୍ରାଣ ଯେହୋବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ଗୀତ ସଂହିତା 3:37 ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ। ଏଫେସୀୟ 2:5 ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ ବୋଲିକି ଲେଖା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 1:9 ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ତାହା କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ, ଯେପରିକି ଆମେମାନେ ଗର୍ବ କରୁ। ଆମଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମ ହେତୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ପାଇପାରି ନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯୋହନ 19:30 ଅନୁସାରେ କ୍ରୁଶରେ ସେ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସମାପ୍ତ କଲେ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ କ୍ରିୟାକର୍ମ ହେତୁ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ଆସି ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରି, ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ସେଥିରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା ଯଦି କ୍ରିୟାକର୍ମ ହେତୁ ଯଦି କେହି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେହି ବିଷୟ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହିଲା। ସୋ ତେବେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ କେମିତି କିପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବି? ତେବେ ଯଦି ମୁଁ କ୍ରିୟାକର୍ମ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବି ନାହିଁ, କିଛି ମୋତେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି? ତେବେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଦେଖିବା। ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପାଇବା? ରୋମିଓ 10:13 କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ରୋମିଓ 10:13 ଲେଖା ଅଛି ଯେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଯେ କେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସମାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ସୋ ଏବେ ଯେ କେହି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ଯେ କେହି ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେ କେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେ କେହି ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି ବା ପାପ କ୍ଷମା ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଆଉ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ। ଆଉ ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥାଉ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ପ୍ରେରିତ 10:43 ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବ। ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବ। ସୋ ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଫେଥ୍। ଆମକୁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ସେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଜୁନସ୍ 2:9 ପରିତ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏ। ସୋ ସାଲଭେସନ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ୟାହୱେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ, ପରିତ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଟେ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିଣିପାରିବ ନାହିଁ, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସେ କିଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଏହି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦର୍ଭ ନେବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା, ସେମାନେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା, ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ସେହି ପ୍ରକାର, କାରଣ ସେମାନେ ଧନୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଅଛି। ସେମାନେ କୌଣସି ବିଷୟ ଧନ ଦ୍ୱାରା କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରେରିତ 8 କୁକ ସିମନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ଅର୍ଥ ଦେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତ ସେଇ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଯେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଧନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ଥାନ୍ତା ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ କିଣିଥାନ୍ତେ। ପରିତ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟ କେହି ପେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣକୁ କେହି କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ପରିତ୍ରାଣକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, କାରଣ କେହି କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ତା'ର ଦାମ ନାହିଁ, ତା'ର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ। ସୋ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିତ୍ରାଣ ଉପରେ ଏହି ବିଶେଷ କରି ପରିତ୍ରାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ। ସୋ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ମାଥ୍ୟୁରେ
ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ମାଥ୍ୟୁ 19:24 ପଦରେ ସେହିପରି ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି। ତା'ର 23 ପଦରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ, ଧନୀ ଲୋକ ଅତି କଷ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନା, ବାଇବେଲ ସେପରି ବିଲକୁଲ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ସୂଚୀର ଛିଦ୍ର ଦ୍ୱାର ବୋଲିକି ଜେରୁସାଲେମରେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଥିଲା। ସେହି ପ୍ରକାର କୌଣସି ଇତିହାସରେ ଆମେ ତାହା କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ। ସେପରି କୌଣସି ଗେଟ୍ ନଥିଲା। ତ ଏଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କ୍ରିୟାକର୍ମ ହେତୁ ପାଇବ ସେପରି ବିଷୟ ନୁହେଁ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଭେଲେବଲ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ସମାପ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି। ବାଇବେଲର ଅନେକ ପଦ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଦେଖିଲୁ। ସୋ ହୋପ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏହି ପଦ ଉପରେ କିଛିଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।